नमस्कार जय जगन्नाथ। हिंदू धर्म रे अन्नदान को महापुण्य बोली कहते किंतु एबे जो रिसेंटली कॉकरोच जनता पार्टी जेनजी प्रोटेस्ट चलता जंतर मंतर रे से जंतर मंतर रे जहाँ प्रोटेस्ट है तार परिणाम सब देशवासी जानते जहाँ मुख्य डिमांड थिला जे धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री पदर प्रत्याहार करने से इस्तीफा दे देइछन्ति। सेमानकर जहाँ एक्टिविटी लोक माने सारा देश दुनिया समस्ते देखिछन्ति सेठी एक्चुअली कौन चली समस्ते देखिछन्ति। प्रोटेस्ट हेइथिला कौन पाई जे पेपर लीक पाई। पेपर लीक परे बहुत गुड़ा पिला सुइसाइड करथिले, 20-21 जन पिला सुइसाइड करथिले। आउ देश एक कथा भी देखिछि जे जो 20-21 जन पिला प्रोटेस्ट करि माने सुइसाइड करथिले तांको फैमिली मेंबर सेठी केही नथिले। एई जो जिनसटा हेइछि एटा गोटे सिस्टम रो त्रुटि, सरकारंकर त्रुटि। सरकार सेति पई जवाबदाही होबा दरकार निहाती, काहे कि ना एटा गोटे पिलांकर भविष्यत कथा। आउ एथिरे जो जो प्रकार त्रुटि हेइछि से त्रुटि को सरकार फास्ट ट्रैक रे नबा दरकार। आउ एक कथा भी आपण जानिथिबे वर्तमान समय रे जेतळे ये बिल टी को पारित होबा पई माने मोदी सरकार चाहिथिला, सरकार रो विपक्ष जो माने थिले से माने एटा को पास करे देई नाहंती। एक कथा भी जानिबा दरकार। किंतु मो वीडियो से विषय नुहे, मो वीडियो होची जुनेद भाई को विषय रे। जुनेद भाई को सोशल मीडिया रे वर्तमान समस्त हाइलाइट समस्त चिन्हिथिबे, काहे कि ना जुनेद भाई जेतेबेले प्रोटेस्ट चलथिला से समय एते लोक लक्ष लक्ष लोक सेठी पहुंचुथिले। दिन को प्रोटेस्ट समय समस्ते तांकर निज निजर समय बाहर करी योगदान आसी दउथिले। सेही समय भितरे जेतिक प्रकार दिन रे 4 प्रकार 4 टाइम रो खाद्य से बंटन करथिले। सकाळो टिफिन बिस्किट चा कॉफी, दीपहर बिरियानी सैंडविच बहुत गुड़े खाद्य से प्रतिदिन सेठी डोनेट करिसेंती। तांकर रियलिटी होची से जने इलेक्ट्रिक दुकान मालिक दिल्ली रे एते मात्रा रे लोकन को सेवा मनोवृत्ति रे से सेवा करिथिले। आपण माने देखिले आश्चर्य हेबे। आपण वीडियो देखंतु, आपण फील करन जे केते मात्रा रे से निजुक निजे नियोजित कर देथिले। ए देश पई संपूर्ण किछि से त्याग कर देथिले। तांकर जहा राशि थिला सब किछि जदि गोटे प्रोटेस्ट होउची किछि लोक खाइबा पई आसी नाथिबे, सकाळ उठी के आसीथिबे, से माने को परिस्थिति रे आसीथिबे, मन कथा जदि केवल बुझुथिले से होचन जुनेद। आंदोलन चालीची सारा देशरु सारा राज्यरु लोक जाई गोटे जगह ठोड़ होउचंती। सेमान सेठी को आशा नहीं जाउचंती जे जो नियमटी हेइची सरकार विरुद्ध रे जहा हेइची तार स्वर उत्तोलन करबा। आउ मुख्यतः होउची जो विक्टिम मान अछंती तांको न्याय मिलिया दरकार। एइटा होउची मुख्य। एमाने सेही मटो नहीं जाइथिले। परवर्ती परिस्थिति रे समस्त जानिचंती से हंगर स्ट्राइक रो कोन परिणाम हेइथिला। किंतु एठी हाथी पळेला आज्ञा रही गला हाथीर लांगुड़। एई सते समस्ते चर्चार विषय रखिचंती जे जुनेद भाई काहेकि से कोन खाद्य दे समस्त को भूल करथिले। जदि से दिन को 2-4 थर तांको निज रोजगार रु टंका आनी लोक मान को अन्नदान करिथिले। अन्नदान कोन एते बड़ पाप? अन्नदान करिबा सत कथा सबुठ बड़ पुण्य। से जहा को भी हो आपण जीवन में जदि किछि अन्नदान करछंती ताडू बड़ पुण्य किछि नाही। ताहाले जुनेद भाई को काहेकि तमे धरछ? कोन तांकर असुविधा? तांको पाखरे जहा पैसा थिला से जोठु जहा आनी कि मागी जाति करी आनी कि लोकन को खाया पई देइथिले, किंतु तमे काहेकि ता पछर पडिछ? यार मुख्य कारण होउची साधारण कैलकुलेट जदि करा जाए दिन को जदि 10,000 रु 20,000 लोकन को खाद्य दिया जाए, 4 टाइम मिल टिफिन बिस्कुट चा कॉफी, से जगह कौन हुए ना जे एते पैसा वर्तमान समय साधारण मिल गोटे बर्गर गोटे 200 250 300 टंका तलक आसुनी। विदाउट जीएसटी रे बर्गर मिलेनी। ता सहित जे कोनसी फूड आनचंती फूड रे जो रेस्टोरेंट आनचंती तार जीएसटी बिल जीएसटी अछि। 200-300 टंका तलक प्लेट मिल नाही। ता सहित मिनरल वाटर अछि, कोल्ड ड्रिंक्स अछि, भेराइटी प्रकार रो मॉकटेल्स अछि, बिस्किट्स अछि, चा अछि, कॉफी अछि। से जिनस गुड़ाकर वर्तमान सरकार चाहूची जुनेद भाई ठारू जे तमे हिसाब दियो जे कोठू आनिथिलो। जुनेद भाई पाखरे एते टंका नथिबो। दिन को 5 लाख 10 लाख टंकार खाद्य जतले फ्री रे से बांटुचंती तांको पाखरे तो पैसा एते नथिबो। आ जदि थिला त सेटा को पैसा तमे कोठू इनकम करल? तमर तो साधारण इनकम सोर्स होची गोटे इलेक्ट्रिक दुकान। इलेक्ट्रिक दुकान ले तमे कोन एते पैसा इनकम करथिलो जे तमे दिन को 10 लाख लेखा उड़ी दउथलो? एइटी धरा पड़ले जुनेद भाई। नहले जुनेद भाई कर इच्छा मानविकताटा बहुत भल अछि। सी चाहूले जे भूकिला पार्टी रे पानी दबा खाद्य दबा, किंतु परवर्ती परिस्थिति रे सरकार उल्टी गला। सरकार देखिला ये जो सब एते लोक खाद्य पानी दउजी ये लोकटी पाखरे एते पैसा आइला कोठू? जुनेद भाई कहवा कथा जे बाहर बहुत लोक मते डोनेट करचंती।
ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଅଛି ଯୋଉ ସ୍ଥଳୀରେ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ମାଧ୍ୟମ। ମତେ ବାହାରୁ ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ଦେଇଥିବେ, କିଣିକି ଦେଇଥିବେ, ସେ ହୋଟେଲ ତ ବିଲ୍ ରଖିଥିବେ। ତା ସହିତ ଯୋଉ ଲୋକ ତମକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ତ ତୁମେ ତାକୁ ଜାଣିଥିବ ନା, ଚିହ୍ନା ଥିବ ନା ତମ ସହିତ, ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଦଉଛି କି ରାମ ଦଉଛି ଶ୍ୟାମ ଦଉଛି, ସେ ତ ଚିହ୍ନିଥିବ ନା। ଯଦି ତମେ ଚିହ୍ନି ବି ନାହଁ, ଏତେ ଖାଦ୍ୟ ତମେ ତ ବିରିୟାନୀ ବନେଇକି ଯୋଉ ହୋଟେଲ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆଣିଥିବ, ସେ ଲୋକ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ତ କହିପାରିବ ନା ଯେ ମତେ ଏଇ ଲୋକ ପଇସା ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବିରିୟାନୀ ଦେଇଥିଲି ବୋଲି। ଏବେ ଯୋଗୀ ପୋଲିସ କେବଳ ଚାହୁଁଛି ଜୁନେଦ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେ ତମେ କୋଉଠୁ କାହା ପାଖରୁ କେମିତି ଆଣିଥିଲ ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଦିଅ। ଜୁନେଦ ଭାଇ କହିବା କଥା ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ କାହା ପାଖରୁ ଆଣିନି, ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଛି, ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଛ ଠିକ କରିଛ, ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଛ, ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକ ଦେଇଛି, ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛି, ସେ ମାଧ୍ୟମଟା ତ ତୁମକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା ନା ନୁହେଁ। ଜୁନେଦ ଭାଇ ଫେରାର। ସେଇ ସମୟରେ ଜୁନେଦ ଭାଇଙ୍କର ଘରେ ପୁଲିସ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ବି ଯାଇ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସେ ସରକାର ଏଇ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଖୋଜୁଛି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଏତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିକି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଥିଲା ସେ ଫଣ୍ଡିଂଟା ଆସୁଥିଲା କୋଉଠୁ। କେବଳ ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି, ଏଥିରେ କୌଣସି କିନ୍ତୁ ପରନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଭାଇ କାନ୍ଦି ବୋବାଳି ଲୁହ ଛାପ ଲୁହ ସିଙ୍ଗାଣି ସବୁ ଏକ କରି ତାଙ୍କର ପୁରା ବେଣ୍ଡ ବାଜି ସାରିଲାଣି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା, ଜୁନେଦ ଭାଇ କହିଥିଲେ ଯଦି ମତେ ଜେଲ ନିଆଯିବ ମୁଁ ପଳେଇବି, ଯଦି ବୁଲଡୋଜର ଘର ଉପରେ ଚଢିଯିବ। ୟା ମାନେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ଯୋଉ କାମଟା କରୁଛନ୍ତି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ଆକ୍ସନ ହବ ବୋଲି ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଆଗରୁ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏମିତି କାମ ମୁଁ କିଛି କରୁଛି ଯାହା ଫଳରେ ସରକାରର ଆକ୍ସନ, ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ ଆକ୍ସନ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତମେ କିଛି ଭୁଲ କଲ ମାନେ ତମ ପରିବାର ବି ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, କେବଳ ତମେ ଏକା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ତମ ପରିବାର ବି ସେଠି ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଯୋଗୀ ସରକାର ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, ସେତେବେଳେ ଜୁନେଦ ଭାଇଙ୍କର କାନ୍ଦିବା ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ମତେ ଏଇ ସହିତ କେହି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସିଜେପି ବି ପଲା ଝାଡ଼ି ଦେଲାଣି, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, କିଛି ମାତ୍ରାରେ କିଛି ଲୋକ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭାଇ କିଳାକୁ ଡାକିକି ଯଦି ତମେ ନିଜ ପାଖକୁ ଆଣିବ, କିଳା ପଶିବ, ଆଉ କିଳା ପଶିଲେ କଷ୍ଟ ତମର ହିଁ ହବ। ଦେଶ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିଥିବା ଲୋକ, ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି କରିଥିବା ଲୋକ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ସିଜେପି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବାୟସ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ। ସିଜେପି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ମୋ ମତରେ ସିଜେପି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଦେଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯୋଉ ମାର୍ଗରେ ଦେଇକି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ମାର୍ଗକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଲୋକ ସପୋର୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ତମେ ମତେ ସପୋର୍ଟର କୁହ କିମ୍ବା ବିପକ୍ଷରେ କୁହ, ଯୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ତମେ ଦେଶକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛ, ଯୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ତମେ ସାରା ଭାରତକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛ, ଯୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କରପସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ତମେ ମାନେ ପେପର ଲିକ୍ ବିଷୟରେ ଉଠେଇବା କଥା, ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଳି ଦିଆଯାଉଛି, ସେଠି ଭଜନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ନାଚ ଗୀତ ହଉଛି, ରାତିରେ ରେପ ପାର୍ଟି ହଉଛି, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଝିଅ ନଙ୍ଗଳା ନାଚ କରୁଛନ୍ତି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଛି, ପାର୍ଟି ଚାଲିଛି, ସେଇ ଯୋଉ ଜେନଜି ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯଦି ତମେ ଲଢୁଛ ତାହେଲେ ତମେ ସବୁଠୁ ବଡ ମୂର୍ଖ। ଲଢିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି। ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ସରକାର ସବୁବେଳେ ଠିକ ନଥାଏ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବିପକ୍ଷର ମନୋବୃତ୍ତି କିମ୍ବା ବିପକ୍ଷର ଯୋଉ ରାଜନୀତି ସେଟା ଠିକ ରୂପେ ପ୍ରଣିପାଦିତ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ତମେ ଯଦି ଏ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଛ, ଏ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟର ମୂଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିଟା ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଦୋହଲିଛି। এটা କେବଳ ରାଜନୀତିର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଏ ରାଜନୀତି ପ୍ରରୋଚନାରେ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା କେବଳ ବିଜେପିକୁ ଗୋଟେ ମାନେ କଠୋରାଘାତ କରିବା ପାଇଁ ହେଇଛି। ତମର କୌଣସି ଲେନଦେନ ନାହିଁ। ଯୋଉ 20-21 ଜଣ ମଲେ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କଥା କହୁଛି, ଯୋଉ 20-21 ଜଣ ଲୋକ ନିଟ୍ ପିଲା ସୁଇସାଇଡ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ କଣ କମ୍ପେନସେସନ କିଛି ପାଇଲେନି? ସେମାନେ କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ କେହି ଲୋକଙ୍କର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହବାର ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଛୁଆ ଚାଲିଗଲା, ମୋ ଛୁଆ ମାନେ ସୁଇସାଇଡ କରିଦେଲା, ମତେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ସିଜେପି ଦେଇଛି କିମ୍ବା ବିଜେପି ଦେଇଛନ୍ତି କି ନା? ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜାଗାର ପଡିଛନ୍ତି। ଫାଇଦା ଉଠଉଛି କିଏ? ଏଇ ଯୋଉ ମଝିରେ ଆସିଥିବା ଜନତା ପାର୍ଟି, ଏମାନେ ଆସିକି ସାମ୍ନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାୟସ କରେଇ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମାନେ ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବହୁତ ସମାଜସେବୀ, ବହୁତ କିଛି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମାନି ରଖନ୍ତୁ, ସେ ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱ ମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ପେଣ୍ଡଲ ଉପରେ ସାମ୍ନାରେ ରଖିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଇଙ୍ଗିତ କରିବା, ସରକାରକୁ ଗାଳି ଦେବା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମା ଭଉଣୀ ନେଇ ଗାଳି ଦେବା, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମା ଭଉଣୀ ନେଇ ଗାଳି ଦେବା, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେମାନେ ସେଠି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ ସତରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ? ନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନାଁରେ କିଛି ଛଳ କପଟ ଲୋକ ସେଠି ମିଶି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଯଦି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ନ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଭୟଙ୍କର ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ଭଲ ନଜର ରଖିବା ଯେ ସେମାନେ ଠିକ କରୁଛନ୍ତି, ଏଟା ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଠିକ ହବନି ଆଜ୍ଞା।
जो घर पिला जाकि सेठी पहुंचन बापा माँ को थरे पचारिबो सेमाने भी एक कथारे माने सहमति देबेनी जे जोठी राष्ट्र विरुद्ध रे जोठी देश विरुद्ध रे स्लोगान चलची से जगह जाकि तमे पेपर लीक विषय आंदोलन करूछ सेटा केते प्रकार जस्टिफाई। तेणुक मो मत सीजेई प्रोटेस्ट गोटे बायस प्रोटेस्ट थिला आउ से प्रोटेस्ट को जो माने सपोर्ट करथिले से माने किछि क्षण पई बायस हे जाइथिले किंतु तांकर मूल बहुत इंपोर्टेंट थिला आउ ठीक जिंस थिला एटा भी मु कहिबी से माने पेपर लीक टा को माने इंपोर्टेंट जागृत करथिले सेटा सबुठु बड़ जिंस सरकार सेठी पई जवाबदाही हवा निहाती दरकार काहे कि ना एते जीवन सहित सरकार खेल खेली तार जवाबदाही हवा निहाती दरकार सेति पई धर्मेंद्र प्रधान जदि शिक्षा मंत्री रु विरति नहीं जाइछन्ती सेटा ठीक किंतु प्रोटेस्ट रो माध्यम होची तमर भूल तमे प्रोटेस्ट को जो माध्यम रे करिवा कथा से माध्यम रे करिना तमे प्रोटेस्ट को सब बेले चाहिछ बायस करिया पई हिंदू विरुद्ध रे कहबा जो तत्व मान को सेठी आनी सामने रे बसैबा सेमानक भितर थिबा जो राग क्रोश सेटा को बाहर करिबा एई जगह रे तमे सेमान को प्रोत्साहित करिछ नहेले तमे जदि ठीक भाबरे समाज पई देश पई जदि एई प्रोटेस्ट करि थांतो ताहले मे भी एटा आउरी जनव्यापी हेई थांता आउरी देश राज्य व्यापी हेई पार थांता किंतु से कथा केही चाहि नांती आ किंतु सबु एई वर्तमान खसी गले सबु एई भविष्य रे बड़ बड़ नेता हेई जिवे आपण देखिबे किछि किछि पार्टी एमाने को नहीं जाई पारंती नने एई पार्टी भी धीरे धीरे आगो को बढ़ी पारे जेमिति आम आदमी पार्टी बढ़ीथिला एमाने भी बढ़ी पारंती किंतु परवर्ती परिस्थिति रे लोक कोन पाइले जो लोक निकर जो परिवार रे क्षति हेई से माने किछि पाइ नांती चमकेइले किए सेमान ताको निज कैरियर चमकेई की पळेले एया ही हला यार सारांश ये जिंस ए कहानी एमती आगो को चलथियो जय जगन्नाथ।